dative covalent bond. Semalam kita berhenti di ionic bond. So we are going to your dative covalent bond. Sama juga, we want to focus on the way that kita nak jawab soalan. Dan untuk dative covalent bond, Miss Wong rasa saya nak tunjuk adalah explanation lah, banyak. Okay. Contoh, any contoh yang nak saya lukis? Ada structure dative covalent bond yang nak saya lukis? Tak ada, semua boleh buat. Nak tengok Al2CL6. Al2CL6. Okay, kita akan tengok Al2CL6. And then kita akan, sama macam semalam, kita akan buat the show the formation. Kita akan buat the explanation, indicate and label the bond, and also kita akan draw. Okay. So, dative covalent bond, your Al2CL6. Your Al2CL6 is actually coming from your AlCl3 dua kali. Okay. So, bila kita ada AlCl3, baru tadi dalam kuliah, I have proven to you that your AlCl3, both of them, alright, sebab dia orang sama, they are actually covalent structure. Okay, baru tadi, baru lepas sejam. So, they are actually covalent structure. Sorry, tak tahu apa. Right, so many insects lately. Hujan kot. Insects or habuk? I'm confused. Okay, AlCl3 over here is your covalent structure as proven in your lecture just now. Therefore, to start off, we will always start off with your total valence electron of your aluminium chloride. Sebab tadi saya dah buat, so saya nak pergi laju je lah. Al3, chlorine, 7 times 3, 21. So, kamu wujud 24. So, your first AlCl3, kamu akan ada something like this. Exactly like what you have just now. Tolak 6. And then kamu ada 18, kamu penuhkan Cl. Betul? Okay? And we agree on just now your aluminium is an incomplete octet. Bila aluminium adalah incomplete octet, dengan kata lain, aluminium tak jadi octet lagi. Setuju? Okay? Aluminium tak jadi octet. Dan disebabkan kita nak dua AlCl3, therefore guys, I will just simply draw another AlCl3 without doing the total valence electron. Kenapa tak perlu buat total valence electron dah? Benda yang sama sayang. Lukis balik je. Duplicate sahaja. Alright? Tak payah lukis, tak payah kira, tak payah start dari awal dah. Kamu just copy and duplicate. Okay. So, why we have a dative bond over here? The question is, why we have a dative bond? Because aluminium is not octet. Okay, reason kenapa wujud dative bond? Sebab aluminium kamu kat sini tak octet, aluminium hanya pegang 6 elektron around it. Okay, so bila dia hanya pegang 6 elektron around it, dia nak capai octet bila dia gabung. Kalau tadi duduk seorang-seorang tak boleh nak octet sebab tak ada pilihan. Tapi bila saya ada kawan, saya nak cuba capai octet. So, how do I achieve octet? Senang, dative bond. Dan dative bond datang dari mana? Datang daripada chlorine. Miss Wong nak bagi nama sikit. That is my structure 1. That is my structure 2. Okay. Maka pertama, of course, your AlCl3 yang betul. Itu maka pertama. Maka kedua, arrow. Sayang, is still a covalent. Why is still a covalent? Because they are still sharing. Okay. They are still shared pair of electron. Bila share, single-headed arrow or double-headed arrow? Mimi? Double-headed. Kita akan guna double-headed arrow. Dan kita akan pilih the lone pair of any of the chlorine. Mana-mana chlorine daripada structure pertama. Mana-mana chlorine ambil salah satu lone pair. Share dengan aluminium pada structure satu lagi. Sorry, saya nak delete the lone. Yeah. Okay. Dia akan share dengan mana-mana aluminium sebelah. Dengan syarat double-headed, dengan syarat chlorine daripada structure 1 pergi kepada aluminium structure 2. Tak boleh share kepada orang yang sama. Sebab dia dative. So, dia kena share dengan orang lain kat sebelah tu. Okay? So, kalau kamu nampak, aluminium ni, kalau Miss Wong lukis. Alright. Aluminium. Okay, kat sini pun aluminium. Aluminium ni akan terikat dengan chlorine ini. Betul? Okay. Untuk chlorine ni bawah dulu.
Dan klorin yang ada ikatan baru dengan aluminium sebelah akan tinggal 2 lone pair sahaja. Satu lagi lone pair duduk mana? Satu lagi lone pair duduk pada dative bond antara klorin dengan aluminium. Nampak Zawa? Okay. So we move on. Sekarang aluminium structure 2 dah octet. Tapi aluminium structure ni belum octet. So same story, kita akan ambil daripada chlorine structure 2. Mana-mana chlorine structure 2, let's say I use this chlorine. Ambil daripada lone pair bergerak ke aluminium dia. Again, double-headed arrow because it's a sharing. Dative is still a sharing. Okay, so dia kena double-headed. So, Miss Wong lukis balik yang ada perubahan. So, aluminium yang duduk pegang chlorine, chlorine ni akan hasil ikatan baru dengan aluminium. Dan yang penting, lone pair kena berubah. Sayang, bilangan lone pair kena berubah untuk yang ada perubahan. See that? Alright, lone pair kamu daripada 3 pasang tadi, the 3 pairs akan tinggal 2 pasang. Sebab satu lagi duduk atas ikatan. Yang 3 tadi akan jadi 2 sebab satu lagi duduk atas ikatan. Make sense? Dan yang paling penting, bila salin balik yang tak berubah, sayang, jangan berubah lah. Klorin kat bawah tak berubah. Tak ada perubahan. 3 lone pair, 1 klorin. 3 lone pair, 1 klorin kekal. Takkan berubah. Nampak? Okay? Same thing over here. Yang tak berubah, tolonglah. Yang tak berubah tu jangan salin salah. Just copy and paste basically. Don't leave any single dot. Okay? Happy with that so far? Okay? So, what happened is, over here, this structure is your product. This structure over here is your product that will give you another 1 mark. Okay? And over here, arrow akan jadi 1 markah. So, 3 markah dah. Tapi dative covalent bond, kita boleh tunjuk, kita boleh label guna arrow. Betul? Alright, kita boleh label guna arrow. Arrow ni bergerak dari mana ke mana? Ani? CL ke AL. CL ke AL. Or in the other words, daripada orang yang donate, ya Syahira? Tadi Miss tak ada. Okay, daripada CL ke AL. So, arrow like this. Arrow ini melambangkan ikatan tersebut adalah dative covalent, di mana chlorine is the one that share or contribute the lone pair to the aluminium. Okay? If we are the one that drawing the dative covalent bond, if we are the one that drawing this, kita boleh label arrow ni. Okay, kita boleh label arrow ni. Tapi kalau soalan exam bagi AlCl2 like this, alah terpadam pula. Kalau soalan exam bagi AlCl2 structure exactly like what we have, tanpa label ikatan tu. Dan soalan suruh, indicate the dative bond. Alright, the question asks you to indicate the dative bond. So, how do you indicate the dative bond? How do you know which one is your dative bond? You draw. So, what I'm trying to tell you over here, arrow ini, kalau kita yang lukis, kita akan letak. Tak salah. Tapi kalau kita tak letak, kalau arrow tu tak wujud, dia tetap adalah dative bond kalau dia adalah dative bond. As long as dia adalah dative bond, tak ada arrow pun dia tetap adalah dative bond. Okay? So, jangan bergantung sangat pada arrow tu. Jangan kata, oh, dative bond, ada arrow, dative bond. Tak ada weh. Dalam exam dia takkan bagi arrow tu. Okay? We are the one that need to identify which bond is the dative bond. Okay? Of course, how do I know? Draw. Okay? Boleh? Formation 3 markah sama. Whenever it's formation, you always need to know the beginning. What do I start with? What do I do? The arrow. And what do I have? What do I have? What do I get? What do you produce at the end? 3 markah untuk formation. Standard. Indicate the bond. Macam biasa, when you indicate the bond, you always tunjuk pada ikatan dan label. So, when you want to indicate the bond over here, tariklah. That is my dative bond. Okay, like we agreed, dative bond having another name. Jangan lupa, nama dia juga dipanggil sebagai coordinate bond. Alright, perlu tahu je, tak nak guna coordinate bond, susah, tak payah guna. Tapi kalau soalan kata coordinate bond, you need to know which one is that. Okay, alright.
Zawa, okay? Okay. So, I think the biggest problem nak explain lah. Betul. Dative covalent bond dia jarang minta explain. Dia jarang, tapi dia boleh. So, saya nak bagi je lah satu contoh ayat tu. Macam mana kamu nak tulis kalau dia adalah dative covalent bond. Somehow, we were started off with your, what do we say? We were started off with your valence electron. Okay? Dia jarang tanya. Okay, tapi bolehlah alang-alang kita bincang kan. So, let me just give you that quickly. We will always started off with what you have. So, I started off with my aluminium chloride. Slightly different. Let me think about that. Simplest sentence. What would be the simplest sentence? Aluminium in AlCl3 is incomplete octet. Okay, bagi tahu terus dia incomplete octet. Nak lagi lengkap, that has 6 electron around it. Bagi tahu ada berapa. Okay? Yep. So that you can tell how many more you need. Okay? So next, lone pair, share. So one lone pair in another AlCl3, one lone pair of chlorine, one lone pair of Cl in another AlCl3 is contributed and share with aluminium. Tak habis lagi, form apa? To form one dative bond. Okay? Okay? Boleh? One lone pair of chlorine in another AlCl3 is contributed and shared with Al to form one dative bond to achieve octet. Another lone pair of Cl. Repeat ayat yang sama. Tak payah repeat ayat yang sama. Two dative bond. Tak payah repeat ayat yang sama. Okay, tak payah repeat ayat yang sama. Tak payah ulang dah. Just bagi tahu total dative bond how many will be formed and why we form that two dative bond, because we have two aluminium to achieve octet. Okay? Always started off with what you have. Whenever you explain, kita mula lukis AlCl3. So mula dengan AlCl3 lah. Kenapa dia wujud dative bond? Sebab tadi saya cakap dia incomplete octet, dia hanya ada 6 electron around it. So started with that. So to achieve octet, I need another 2 then. And another 2 electron coming from the lone pair of the chlorine from another AlCl3. Okay? And you will form 2 dative bond in this structure to ensure both aluminium achieve octet. Habis. Okay? And the words contributed and share. Jangan donate, jangan receive. Tak ada. Tak ada siapa bagi kat sini sayang. Everybody contribute and share. Boleh? Okay? Senang. Dative covalent bond, easy. Okay? Video saya kalau kamu tengok, dalam video tu ada banyak example that are the example that
Semua pernah keluar dalam faedah. Dan dative covalent bond, I wouldn't say yang tu je dative covalent bond. Tak. Ada je dative covalent bond yang lain. Tapi yang tu lah yang selalu keluar. So make sure kamu boleh lukis satu lah at least. Okay. And so exercise. Before we go into covalent, exercise untuk ionic. Ada yang tak boleh buat ke? Ada yang tak boleh buat kat sini? Sama je kan? Berapa charge pun hang tulis je lah. Right? Berapa tu, make sure dia balance. Make sure baca soalan betul-betul. When the question only asks you to draw, what it means. When the question asks you to show the formation, what is the question expecting? If the question asks you to define, show, and explain. So what is the question what? Okay, saya dah ajar semua dah. Dan semua kat sini saya rasa senang je. Tak ada apa. Senang je. Okay, ada yang tak boleh buat ke? Tak ada? Tak ada, saya ada soalan. Okay, I want to discuss this structure. Sebab saya nak bergerak daripada ionic, covalent, and dative covalent, kita nak masuk kepada covalent sahaja nanti. So, sebelum saya masuk covalent sahaja nanti, I want to discuss this. Okay, favorite question buat sama-sama. So, in your NH4Cl, if we break it, it's actually your NH4 plus Cl minus. Setuju setakat ni? Okay. Kalau setuju, kita boleh break lagi, sayang. If you have realized and if you have watched the dative covalent video, your NH4 plus sebenarnya hasil daripada apa dengan apa? Mimi? H3 dengan H+. Sebenarnya datang daripada NH3 dengan H+. Setuju, kelas? Do me a favor, I want the Lewis structure for NH3 starting from your total valence electron. Okay, I want the Lewis structure of NH3 first. Putri, jumlah? Sekejap. Okay. Sekejap. Tunggu guys. Tunggu. Total valence electron tak boleh salah. Seperti yang saya pesan dalam kuliah, jangan salah. Benda last yang kamu boleh salah, total valence electron. 8. Nitrogen 5, hydrogen 1 times 3. So dapat 3, therefore 8. Kelas 7? Okay. So when you have your 8 over here, starting off with your NH3. Like this. And your NH3, single bond dengan hydrogen semua, tolak 6, tinggal 2. Hydrogen perlu dioktetkan? No, sebab hydrogen hanya duplet. Dia perlu oktet, tapi dia hanya jadi oktet dengan capai duplet. So settle lah, hydrogen adalah yang paling senang. So settle, kita masih ada 2 elektron lagi tinggal. Khatijah, 2 elektron ni letak kat mana? Apa dia, Miss? 2 elektron, total valence elektron 2 yang tinggal letak kat mana? Ke N. Kat N. Letak macam ni kah? Tak. Tak, letak macam mana? Ke bawah dia tu. Letak kat bawah. Letak atas tak boleh? Boleh. Alright, yang pasti dia letak sepasang. Betul. Kita tak belajar shape lagi. Sekarang ni kita tak belajar shape lagi. So letak kat mana pun tak kisah. Tapi 2 elektron yang tinggal mesti adalah letak sepasang. Kat sini lain sedikit dengan Lewis dot symbol. Lewis dot symbol semalam, kita kata saya insist kita mesti start dengan 1, 1, 1, 1, betul? Tapi bila kamu lukis Lewis structure bermakna benda tu dah pair up. So kamu kena letak sentiasa dalam bentuk sepasang-sepasang. That's why I keep using the word lone pair, lone pair, lone pair. They will be in the term of lone pair. That is your NH3. Guys, moving backward, NH3 selesai. So saya kena dapatkan NH4 dulu. Okay, saya kena dapatkan dulu NH4. So NH3 yang kita dah dapat akan react dengan H+. Setuju? Question.
what type of bond is being formed over here? Zulaika? Yes, Miss. What type of bond is formed over here? Ionic, Over here covalent, is dative covalent. Ionic. Ionic bond is between what and what? an ion and cation. Anion and cation. Do you have the anion and cation? No. No. Kita ada cation. Yes, we have the cation. But is that your anion? No. So adakah dia dative covalent? Saya bagi jawapan. Adakah dia ionic bond? No. Adakah dia ionic bond, kelas? Tak. So bukan ionic bond. So come on, Zulaika. Dative. Dia akan jadi dative. Okay, kenapa saya tunjuk satu-satu? Sebab antara yang student akan selalu nampak, orang kata surface je. Dia nampak surface adalah dia hanya nampak benda ni ionic. Padahal structure ni, kenapa structure ni jadi favorite? Sebab structure ni adalah antara structure yang dia akan pegang ionic, covalent, dative covalent. Alright, salah satu structure yang senang dan suka keluar sebab dia pegang tiga-tiga ikatan. So I will show you. I already show you the first one. If you realize before kita combine, tiga-tiga ni is what we call covalent. Betul. Tiga-tiga ni adalah your normal covalent bond. Kenapa normal covalent bond? Because it's the sharing between nitrogen and hydrogen. Selesai. Okay. But you actually form the second is your dative covalent. Your dative covalent between the lone pair of nitrogen to the H plus, if you remember. Because hydrogen positive H plus dah tak ada elektron dah. Okay, dia dah tak ada elektron. So macam mana nak jadi ikatan? Nitrogen kena contribute dua-dua. So you will have your second type of bond where semua benda yang sama kekal. Pacik ni kekal, pacik ni kekal. You form a new bond over there, guys. Dative covalent bond in your NH4 plus. Tujuh? Okay. So, setakat NH4 plus, you already have two types of bond. First, dative, yang kita baru buat. From your nitrogen to hydrogen. Another one is your covalent. Okay, your covalent is between another 3 hydrogen and the nitrogen. So, that is your covalent. Dah dua dah. But my question is not NH4 plus. My question is NH4Cl. So, kita tahu NH4 plus kita dah selesai. Dah selesai. And the next one is your ionic. Okay, the next one is your ionic. So, the next one is between your NH4 plus. Okay, it's between your NH4 plus and also your Cl minus. And guys, bear that in mind. Remember the story of Cl minus? Adakah Cl minus Miss Wong kat sini betul? No, Iyat say no. Why? Tak ada elektron. Tak ada elektron. Kita tunjuk dalam jadual semalam. Benda pertama yang saya tunjuk, kalau dia anion bermakna elektron ditambah ke dalam valence elektron. So, valence elektron klorin 7. Kalau dia jadi Cl minus, bermakna valence elektron dia sekarang jadi octet 8. Betul? Nampak? And kat sini, soalan ni yang dia suka tanya adalah indicate the bond. Dan selalu soalan budak akan selalu tertinggal. Dia akan tak dapat makan penuh sebab dia lupa pasal dative tu. Dia akan label semua jadi covalent. Tak, kita ada 3 bond. Pertama, antara cation and ion. Zulaika, kat sini baru ada cation and ion. Antara cation and ion, that is my ionic bond. Maka pertama. Maka kedua yang kita dah setuju tadi, salah satu daripada 4 ni adalah dative. Alright? Salah satu daripada 4 tu adalah dative.
Dan 3 lagi yang kamu ada, 3 ni adalah your covalent bond. Setuju? Favorite question? Miss, Yes. do we need to draw the arrow for the active bond down there? Like I say, not necessary. Drawing it is not wrong, but when the question gives you a structure without the arrow, you should know if they have any negative one still. Alright, not necessary. Boleh. Antara soalan favorite. Okay kah? Boleh? Miss, saya nak tanya lah macam mana kita nak detect, macam contohnya NH4Cl tu macam mana kita nak detect asal daripada NH4 plus dengan Cl minus Wow, you should know sayang. You should know. Cl adalah minus, NH adalah NH4 adalah NH4 plus. Kita buat satu lagi. Good question. Okay, macam ni lah. Kalau dia ada 3 ikatan, 3 jenis, yang ni adalah antara top favorite. Okay. So next yang saya nak bagi tak complicated macam ni, tak ada datif. Sebab Zawanis sekarang masalah Zawanis adalah macam mana kita nak tahu dia adalah NH4 plus dengan Cl minus. Guys, I don't know whether you realize or not, we are actually going into your Lewis structure already. Using your total valence electron and everything. Cuma saya nak guna benda tu sekali dengan bonding kita. Saya tak nak ajar satu-satu. Nanti ajar satu-satu belajar dalam kuliah lah. Okay, yang ni saya nak letak terus sebagai soalan dah. So, saya nak jawab soalan Zawanis. So, I want to use this. Okay. Sabar Sat, tak payah buat dulu. MgCO3. So, we know that, yang ni senang sikit kot Zawanis boleh nampak. Mg is a group 2 metal, right? So, kalau yang ni kita nak pecahkan, misalnya nak pecahkan dia, Zawanis rasa-rasa dia jadi apa? Mg dengan CO3 kot. Mg dengan CO3. So, rasa-rasa charge dia? Mg 3 plus Sat, wait. Mg 3 plus. 3 plus. SPDF notation Han nampak apa? Saya nampak kamu duduk tulis, so I suppose it's SPDF notation. Mg 2 plus, terlajak tadi. Pelajak. I told you, Imbu Hunter tu tak patut wujud weh. Tulis email. Semua orang kena tulis email kat Dewan Bahasa dan Pustaka cakap dengan dia, bermula hari ni kita tak patut belajar Imbu Hunter sebab kita akan bawa tu sampai mati nanti. Alright, termakan lebih, tertidur, terlajak, semua benda tu tak patut wujud weh. And why I give MgCO3? Kenapa saya tak bagi Na2CO3? Na2CO3 lagi senang misal. Kenapa saya tak bagi? Sebab saya nak kamu nampak, bila di Mg2 plus dengan CO3 2 minus, the 2 will be cancelled off. Betul? So dia akan jadi MgCO3. Tapi kamu patut tahu. You should know. Zawan ni tanya macam mana Miss Wan tahu? Miss Wan tak tahu. Miss Wan pun buat je. Magnesium, kalau kamu tak ingat lah, katakan kamu tak ingat, saya rasa Zawan ni sudah buat yang ni tadi. Alright? Kalau kamu tak ingat, kamu patut tahu, oh magnesium valence electron 2. Bila magnesium valence electron 2, straight away group 2. Straight away Mg adalah 2 plus. Kalau Mg adalah 2 plus, kenapa 2 ni tak ada? Bermakna CO3 pun adalah 2 minus. Nampak? Dan soalan ni akan menjawab masalah Zawanis dengan lebih jelas. Macam mana Miss Wan tahu dia adalah positif atau negatif? Macam mana Miss Wan tahu dia ada ionic? Senang. Looking at your Mg2 plus and your CO3 2 minus, Mg is a metal. Right? Dan bila ada metal, selain daripada AlCl3, selain daripada AlCl3, okay? Bila ada metal, most likely 99.9% dia ada ionic bond. Sebab logam kamu akan jadi cation ion. Setuju? Okay. So right now, I have my Mg2 plus and CO3 2 minus. So CO3 2 minus adalah covalent kamu.
antara diorang adalah ionic. So sebelum kita boleh lukis, kita kena lukis covalent dulu lah. Okay, so I want to go for straight away the covalent of ion. Sebab tadi dah kuliah dah cakap. Total valence electron of CO3 2- only. Kita hanya boleh guna cara total valence electron untuk covalent sahaja. Ionic tak boleh buat. So, bila kita kata yang ni adalah covalent, kita hanya boleh kira total valence electron untuk CO3 2- sahaja. Mg tak boleh masuk. Faham? Okay. Intan, total valence electron, carbon valence electron. 4, 4 oksigen, 6, 6. Lagi? Habis dah? 22. Intan say yes, 22. Tak. Anybody? Belum sebab lagi? ada charge. Ada charge. So what happened to the charge? Plus 2, Plus 2. Kenapa tambah sayang? sebab dia negatif. Dia 2 Dia minus. negatif. Kita terima elektron. Bear that in mind. Bila saya kata charge tu, bukan tengok kat charge tu tau. Bukan guna charge tu tak. Kita tengok kat charge tu, bila kita nampak is a 2-. We can achieve 2- because we accepted the 2 electron. So when we accepted the 2 electron, you will have extra 2 electron in your compound. Sebab tu kita kena tambah 2. So your total valence electron over here is 24. Tadi saya rasa saya guna NO3- kalau tak silap saya betul. So hari ni kita ada CO3 2-. So central carbon, definitely. Carbon, single bond, single bond, single bond with oxygen. Alright, sebab Intan salah jawab. So Intan, next step, apa yang saya buat pada total valence electron? Tak dengar. Tolak 18. Tolak 18. Tolak 6. Tolak 6. Tinggal. By the way, saya serius about tekan calculator tu. I'm not joking actually. Sebab pengalaman kita budak boleh buat. Tapi dia akan salah kat charge, dia akan salah kat congak. Dia akan ada manusia yang 24 tolak 6 tu nanti dapat 20, dapat 16. Dia ada manusia macam tu tau. Apa gelak kita tengok nanti. Bila dah buat banyak, bila saya nak lagi pergi laju, kita tengok. Yes, Intan? 18. 18. Intan, your structure. Next, what do we do? Tambah lone pen nama dia. Tambah lone pair kat siapa? Dekat O. Kat O. Tambah berapa lone pair satu O? 6. 6 lone pair? 3. 3 ke 6? 3. 3 lone pair, 6 electron. And we octet the oxygen. Simple. Betul? We octet the oxygen. So, setiap oksigen dapat 6. Therefore, next thing, what do we do, Intan? What happened to your valence electron? Total valence electron. Tolak 18. Tolak 18. And ladies and gentlemen, total valence electron untuk Lewis structure yang betul. Setiap kali total valence electron mesti kena kosong. Dan I don't know whether you can see the importance of your total valence electron already or not because we started today in the lecture and now. Semua benda yang kamu masukkan kat sini akan bergantung pada 100% apa yang kamu kira di sini. Betul? Bayangkan 24 ni salah dari awal. It's not joking, guys. Dalam banyak-banyak benda, total valence electron tak dapat markah pun. Tapi total valence electron salah, I got no words to describe what will happen for your answer. Okay? Terrible. Sebab tu saya akan minta tiap-tiap kali total valence electron no matter what happen. And if you watch my video, there is no one structure that I skip the total valence electron. And if I've been teaching for the past 10 years, been learning chemistry for the past 15, 20 years, and I'm not skipping it, you don't have the right to skip it at any point when you're doing. Clear? Okay? Semua tutorial yang kamu akan hantar kat saya minggu depan, mesti
kena ada total valence electron kalau kamu tengah lukis Lewis structure. Jangan pergi Google structure tu, jangan pergi cari structure tu. Alright? Make sure lukis sendiri. Like tadi, whenever you have charge, benda yang kamu suka tinggal, charge lah. So, bila ada charge, lukis bracket tu siap-siap sebelum jadi apa. And then your central atom carbon, Intan, what do I do next? What do we need to do next, or are we done? Untuk structure ni, are we done? Total valence electron dah kosong. Untuk CO3 tu minus ni. Ya. Yeah. Untuk CO3 dah. tu minus ni. Dah. Dah. Intan, you'll be answering question again next week. A lot of that. Class, dah? No. Adila, what happened? Kena octetkan carbon. Carbon sekarang ada berapa elektron around it, Adila? 6. 6. Kita hanya ada 6 elektron around it. 2, 4, 6. So, Dila, how to octet it? Lone pair. Oksigen tu kurangkan 1, lepas tu jadikan double bond. Yang mana? Oksigen mana? Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Ikut suka hati apalah mood hari tu nak ambil kiri, kanan, atas, bawah. Tapi like I say in the lecture just now, double bond adalah pertukaran dengan lone pair, guys. Setiap kali double bond wujud, lone pair kena berkurang. Make sense? Setiap kali, dan perlu tak lukis balik. Saya ada pemadam. Kamu akan kata, alah, besok ada pemadam. Besok padam je. Sayang, hampa ada liquid paper. Tak payah lukis balik. Jangan bazir masa. Liquid je correction tape tu. Okay? Saya serius sebab masa akan jadi musuh utama kamu dalam exam nanti. The biggest problem adalah masa, the biggest problem adalah copy paste. Lagi banyak hampa salin, lagi banyak hampa akan suka tinggal. So saya akan selalu pesan kat budak, tak payah salin balik. Guna liquid paper je. Padam, tapi saya nak ingatkan satu. Setiap kali double bond masuk adalah pertukaran dengan lone pair. Double bond ada, lone pair kena hilang. Ingat. Okay. And we are done for your CO3 2 minus. Okay, we are done for the CO3 2 minus. Tapi soalan minta MgCO3. And untuk Mg, perlu tak buat apa? Tak payah buat apa. You need to know that your Mg having 2 valence electron. Kalau Mg nak jadi Mg2+, Mg akan jadi Mg2+. Just like that. Betul? Nampak? So structure kamu automatically akan jadi Mg, cation ion always come first, guys. Kenapa cation ion always come first? Cation ion kalau tak remove electron, anion nak dapat kat mana? Pernah tak terfikir kenapa cation ion always come first? Alright, kalau cation ion tak remove electron, anion nak dapat electron kat mana? So always start with your cation ion Mg. Orang ni dah buang elektron, barulah kawan CO3 kamu yang kamu ada tadi. Alright, salin balik. 100% clean and clear tanpa tinggal apa-apa. Alright, termasuk charge tu, of course. Make sure yang pegang double bond lone pair kena berkurang. Okay, make sure that 2 minus. Nampak? And over here, how many type of bond do we have? Anira? Yeah, me? How many type of bond do we have? Here we have 2 bond. 2 bond. Which are? 2 type, bukan 2 bond. Banyak bond. 2 type. Which are? Ionic bond. Ionic bond between? Where is your ionic bond? Carbon dengan oksigen. Mg. Ionic bond Mg dengan carbon. Mg dengan? Mg dengan CO3. CO3 2 minus. That is your ionic bond. Betul? Betul. Covalent bond between carbon dengan oksigen. Perfect. Okay. Your covalent bond between your carbon and oxygen. Punyalah malas nak tulis kan. Semua benda duk tarik. Ampun pun tarik lah sayang. Okay, malas. Make sense? Better?
Soalan yang memang akan keluar, soalan yang boleh keluar, di mana dalam soalan tu ada 2 atau 3 jenis bond where you need to draw your ionic, covalent and maybe even dative covalent. Okay? Boleh. And just a kind reminder, whenever kita guna apa benda ni panggil total valence electron. Whenever you are using your total valence electron, ladies and gentlemen, that means that thing hanya adalah untuk covalent. Bear that in mind. This is the method to draw covalent compound. Ionic kita tak pernah buat cara ni. Ionic dia akan terus kita nampak dia cation atau anion. Nampak beza? Alright, total valence electron forever only for covalent. Boleh? Okay, so going into your Lewis structure. Okay, going to your Lewis structure. Tadi kita dah lukis quite a few. Multiple bond, ada double bond, triple bond, you know that lah. Okay, yang mana? Sayang, senang je weh. Ikat tali. 1 tali, 2 tali, 3 kali. Siapa kuat? Pastilah 3. Betul? Alright. Tali panjang dengan tali pendek. Kalau kamu ikat satu benda, imagine bridge. Bridge panjang dengan bridge pendek. Siapa kuat? Pendek. Pendek, betul. Benda jabatan kamu kalau panjang tu memang ambil masa lah, betul. Berapa kali roboh jabatan kedua Pulau Pinang baru jadi hari ni. Okay. So kalau dia kuat, bermakna dia pendek. Nampak? So the strongest will always be the shortest. Okay, the strongest will always be the shortest. Yang ni dia akan tanya yang tu je lah. Yang saya nak ajar adalah saya nak kamu ingat satu benda je. Single bond 2 elektron. Double bond 4 elektron. Okay, yang tu yang saya nak kamu tahu. Sebab kita nak kira elektron tu. Sekarang yang penting kita nak kira elektron tu. Yang ni yang saya nak kamu tahu sebenarnya. Okay, kuat lemah tu senang je. Okay, beres. Yang ni yang saya nak kamu tahu, elektron we talk about this already. So sama, saya nak buat contoh je. Ada structure yang nak saya lukis? Ada structure yang nak saya lukis? Ada step mana-mana yang tak faham nak saya explain one by one? Miss, Yes, you can. Come. nak structure NO. NO. Okay. Sebab saya bukan saya tak nak bincang semua, tapi kalau saya bincang semua one by one, satu, bazir masa, kedua hampa boring. So you give me the structure that you don't know. Okay? Then we learn along the way. Sebab step ni sama, repeat je. NO, we started off with a neutral, she can bagi NO. So NO starting off with your total valence electron. Total valence electron, sebab Shikin tanya, so Shikin jawab lah. N, berapa? 5. Oksigen? 6. Okay. Bila oksigen 5, nitrogen 5, oksigen 6, total 11. Betul? Dan bila dia odd number, nampak nombor ganjil? Kita roughly boleh tahu dia akan jadi what type of octet. Agree? Okay. Next question. Walaupun dia hanya ada 2 atom, I believe most of you guys will started with this. Betul? Walaupun dia hanya 2, mata kasar tak ada central atom. Mata kasar nampak macam terminal je Miss Wong ni. Tak ada. In one structure, no matter dia pegang 2 atom, 3 atom, 1 atom, dia tetap kena ada siapa boss. So kita tetap kena cari siapa central atom. Dan ingat tak tadi saya cakap dalam kuliah, kalau dua-dua adalah non-metal, nitrogen, oksigen. Siapa central? Nitrogen or oxygen? Anybody? Who will be your central? Nitrogen. Nitrogen akan jadi central kita. Sayang, walaupun 2 orang sahaja, kamu tetap kena tahu siapa central atom. Kenapa central atom penting? Alright, kita settle step 1, kita settle step 2. Kenapa central atom penting? Sebab the third step adalah octet determinant. So, kamu kena tahu siapa central, siapa terminal sebab the next step, saya nak octet determinant.
So who will be octet first? Nitrogen or oxygen? Anybody? Oksigen. Oxygen. Oxygen kena dapat dulu lengkap 8 elektron around it. That is the reason why I say in your structure, alright, no matter satu atom, dua atom, berapa atom pun, dia kena ada bos. Siapa orang tengah dia? Okay? So that means the central atom, your octet, your terminal atom, your -6, you have 3 left. Dan 3 yang tinggal, alright, settle step 3, 3 yang tinggal. Place the remaining total valence electron around central atom if there is any left. And I always tell you, when you place the electron over here, place as a pair. Kamu sentiasa letak sepasang. Betul? Tapi 3 nak letak sepasang macam mana? 2, 1. Dia tetap kena letak dalam bentuk sepasang. Sepasang, dah guna 2 dah. 1 lagi duduk seorang. Tapi dia mesti kena sepasang. Nampak beza dengan Lewis dot symbol? Alright? Nampak beza dengan Lewis dot symbol? Lewis dot symbol mesti satu-satu, betul? Kat sini, dia mesti adalah in a pair. Boleh? Soalan setakat ni? Alright, good question. I love this. So, the main thing about this question, I think the very first thing, tetap kena tentukan siapa central atom. Bila kamu dah tetapkan siapa central atom, when you move to the third step, octet the terminal. Oksigen mesti octet terlebih dahulu sebelum nitrogen. Okay, beres. Dah settle? Is that the end of it? Miss, No. tanya. So, yes. Tanya. Kalau total valence elektron tu kan, kita ambil daripada dia punya elemen ke dengan charge dia sekali? Kita ambil dengan elemen. Oh, so charge tak termasuk lah. Yes, total valence electron mesti ambil dengan yang elemen. Okay. Alright, saya tak pernah tanya valence electron untuk ion berapa. Perasan tak? Every time since chapter 2 dulu, kita belajar valence electron, saya sentiasa tanya neutral atom. Okay? Forever. Good question. Ask, ada apa-apa yang tak faham, tanya sayang. A very important chapter. Okay? If you score this chapter and you score topic 1, sayang, B plus dalam tangan. And imagine if you can't do this chapter. Okay? You're done. So tanya. Alright? A lot of practice, a lot of question. And right now, we place the remaining. Done. Form multiple bond if the central atom is not octet. So kita check central atom lah. Around the central atom right now, Shikin, how many electrons we have around the central atom now? Ada 5. 5. Kita ada 5 je electron around the central atom. And when it's a 5, obviously we can see a bit of shadow of odd number octet yang kita bincang tadi. And we agree on odd number octet, nitrogen boleh pegang sebab group 15. Betul? So group 15 nitrogen boleh pegang odd number. Tapi Miss Wong dah bagi tahu dah. Your odd number octet must be as close as to octet 8. So biasanya we will go for 7. So do you think your structure is done over here? Alright? No. Kita nak jadi double bond, betul Shikin? So next $1 million question. When you want to form a double bond in this case, you will remove the lone pair from nitrogen or oxygen. From oxygen. From oxygen. Sebab kalau kamu perasan, we will always remove the lone pair from the terminal atom to form the double bond. Betul? So it's extremely important knowing who is your central atom and terminal atom. Thank you for asking sebab ni antara soalan yang memang saya nak ajar, saya nak bincang. Saya nak tengok je kamu tanya ke tak. Okay? Dalam soalan tutorial, kalau siapa yang dah buat, kamu akan perasan ada soalan yang susah, ada soalan yang senang. Betul? So ada soalan yang sebiji dalam video. Right? Okay? So yang saya nak bincang dalam kelas biasanya adalah yang tak ada tu lah. So tanyalah sebelum saya pilih. Okay? Dan kalau kamu tak tanya, kadang-kadang saya tak ajar dah. Saya leave it. Mungkin kamu dah pandai. Betul kan? Otak dah tajam. Okay. So,
you need to form a double bond, and when you form a double bond, the person that will be losing your lone pair adalah oksigen sebab dia terminal atom. And this is your final structure. And if you look at your notes, kenapa video topik 4 nanti, video topik 4 tak habis lagi, tapi dia adalah antara playlist yang paling panjang. Kenapa dia panjang? Sebab a lot of example. Dan kenapa saya nak lukis balik structure-structure yang saya ada dah dekat nota? Sebab kalau saya bagi final like this, kamu takkan tahu datang dari mana benda ni. Kenapa jadi macam ni? Betul? But if you do it together, baru kamu akan tahu, oh kenapa jadi double bond? Kenapa lone pair dia berkurang? Kenapa lone pair dia duduk satu? Then only you can know. Okay? So if you look at the final answer, you will know. But if you draw it together, then you will understand. Question? Nope. Nope. Okay. So odd number octet, sebab dia adalah group 15, dia boleh pegang odd number octet dan kita tak mampu nak octetkan dia. So kita akan tinggalkan dia dalam odd number octet. Pertama. Kedua, bila dia NO, tak kisahlah NO ke, CO ke, dia tetap kena tentukan siapa central atom. Boleh? Antara yang suka keluar NOCO. Yang tu antaranya lah. Okay. Nitrogen monoxide, carbon monoxide. Ada apa lagi untuk yang ni? Faham? Menjawab soalan sikit? Yes, Miss. Okay. Next, any other structure, please? Miss, Yes, Benji. HCO and H2. HCO and H2. Can I discuss that next? Last? Okay. Yeah. I will discuss that. Don't worry. I'll give you some insight on that. But last. Anything other than HCO, H other than HCO and H2? Kecuali dua ni, yang lain? Tak ada, semua boleh buat. Miss Mm-hmm. N2O4. N2O4. Okay. N2O4, guys. Alright. Starting off, total valence electron. Alright. So you have your nitrogen. 5 times 2. Siapkan. Saya nak total valence electron. Yang dah buat pun boleh buat sayang. Yang dah lukis pun. Dalam kelas kita sekarang ni adalah dah buat ke tak buat ke lukis sama-sama. So, structure yang sama keluar pun kamu kena tutup mata boleh buat. Okay. Alright. Total valence electron. Putri. Sekejap, Miss. Sekejap. Kamu memang mula terus semua dengan soalan susah. Bagus betul lah. Soalan senang semua boleh buat kot. Yang ni pun boleh tahan juga. Okay, but good to discuss. Dah, lagi? Lagi. Dah Putri, come on. Oksigen je, nitrogen dengan oksigen berapa kali dah jumpa hari ni? 6. 6. Darab 4. 24. So total? So 34. 34. Okay. Ni adalah soalan I can start off your question, Benjin, with your N2O4, with your friend N2O4, where this is the type of question where we have multiple central atom. Alright, we have more than one central atom. Okay, saya bagi dulu structure N2O4. Apa maksud more than one central atom? Because your N2O4 looks something like this. N O O O O. Tengok dulu. Okay. Oh, tak payah tengok dulu. Tolak dulu. Tolak berapa kat sini, Putri? According to apa yang Miss Wong lukis, rasa-rasa tolak berapa? 10. Tolak 10. So kita tinggal 20. 4 tolak dulu lah sebab nanti saya takut saya lupa. So over here. Looking at this, macam mana kita nak tahu dia central atom atau terminal atom? Kalau selepas dia tak ada siapa? Look at your oxygen. Selepas dia tak ada orang. Selepas oksigen tak ada siapa. Betul? That is what we call terminal. Final destination.
terminal atom kamu. Terminal destination, tak ada apa dah bersambung. Macam mana kita nak tahu dia adalah central atom? Selepas dia, kiri, kanan, atas, bawah, masih ada orang lain. Nitrogen. Sebelum nitrogen ada oksigen, selepas nitrogen ada nitrogen. So nitrogen adalah central atom, nitrogen adalah central atom. And what I mean by multiple central atom means you have more than one central atom. Soalan benzene ataupun soalan saya ramai orang nak tanya HCOH, HCNO, semua tu betul. Alright, semua tu adalah multiple central atom. So tengok yang ni betul-betul. So when you have more than one central atom, masih guna cara yang sama, kita still tetap bermula dengan total valence electron. Settle total valence electron, kita akan still bergerak ke skeletal structure. Cuma skeletal structure kena tengok betul-betul siapa central atom, siapa terminal atom. Okay, dah selesai step ni, dah tolak semua, kita masih octet terminal atom. Cuma terminal atom kamu sekarang adalah keempat-empat oksigen. Nitrogen tak boleh sentuh langsung. Okay, so we still octet that. So we still octet the oxygen macam biasa, kita letaklah 3 lone pair. Yang ni tak ada apa kot, senang je. Ada orang struggle ke dengan Lewis structure? Tak jujur tanya. I go slow because I want you to get it like 200%. Okay, ada soalan kena tanya, I can do consultation. Alright, done. Total valence electron dah kosong. Betul Syabila? So next, your central atom problem. Syabila, your central atom, both of them, nitrogen, having how many electron around it now? 6. 6. Both of them right now having 6. 2, 4, 6. Betul? Nitrogen satu lagi pun 2, 4, 6. Setuju? Yang lain? Ada 6 electron around it. And problem 6 electron tak octet. Boleh tak octetkan dia? Boleh. Alright? Nitrogen, which is a group 15, dia tak boleh duduk sebagai incomplete kalau kamu ingat. Betul? Incomplete octet, tadi kita dah bincang, incomplete octet hanya adalah group 2 atau group 13. Remember? So nitrogen tak boleh duduk incomplete octet. Tak boleh stop kat sini. Dia kena octet atau odd number octet. And obviously kat sini, dia kena octet. And Man, how do we achieve octet over here? Kita gantikan lone pair tu dengan bone. Pi bone So daripada O. daripada O untuk nitrogen ni. So O1 ke O2? Kita ambil satu. Kita ambil satu. Okay, kita ambil satu. Kita ambil lone pair. Satu lone pair daripada oksigen ini. Buang. Ganti dengan double bond. So tadi Sabila kata around the electron ada 6. Sorry, around the electron pula. Around the nitrogen ada 6 electron. Lepas human buat double bond tu dengan buang lone pair, Man, sekarang nitrogen pegang berapa electron around? 8. 8 elektron sebab kehadiran double bond. 2, 4, 6, 8. Setuju kelas? Okay. So nitrogen selesai. Nitrogen ini selesai. Okay. So your drawing finalized should be something like this. At this part. Okay. Tapi tak selesai lagi sebab saya ada nitrogen seorang lagi yang tak octet. Seperti Sabila kata tadi, I only have 6 electron around it now. And I need to octet it. Fatnin, what do we do? Buang satu lone pair dekat oksigen. Lepas Which tu oxygen? 1, 2, 3, 4. 4. 4. Okay. So kita buang satu lone pair daripada oksigen 4 jadi double bond. So Fatnin, lepas tu apa yang akan berubah? What happens to this? Dia jadi 8 elektron. Dia jadi 8 elektron dan capai octet. Betul kelas? Okay. Yang mengangguk tu mengangguklah. Yang tak mengangguk tu okay kot. Okay? Alright, done. Don't worry even though you go late for the vaccine, they will still let you in. Cuma kena marah je dengan abang polis tu. Sebab saya ada kena hari tu.
Saya ada kelas, lepas tu saya pergi lepas kelas, lepas tu kena bebel salah. Dia bagi masuk je. Okay, cuma kena bebel lah. Set. Alright, beres. Beres. Question. Menjawab soalan. Dan sekarang, sebab kita dah bermula, kawan kamu dah bagi dengan soalan susah ni, so saya nak jawab soalan benzin. Benzin. Benzin say HCOOH just now. Okay, and one more is what? I don't remember. HCONH2. Is that, if I'm not mistaken, in your tutorial? Saya bagi susunan je, saya nak kamu buat sendiri. Saya bagi susunan je. Pakcik ni akan disusun skeletal sahaja saya bagi. Pakcik ni akan disusun macam ni. Buat sendiri, tak lengkap ya. This is not the final answer. This is only the skeletal. HCONH2, let me work it out for a bit. HCONH2. Okay, something like this. Yeah. So, yang ni tak nak bincang dulu, cuba buat. And if you look at it, we have more than one central atom. Similar question. Boleh cuba? Okay, cuba buat yang ni. Alright. Lagi? Structure lain? I want something to have charge. Boleh tak? Kita tak banyak tengok charge lagi. Tadi kita dah bincang negatif. Yes, boleh? Sekejap, soalan lagi. Boleh, tanya. Miss nak yang ada charge ke? Kalau yang tak ada charge boleh? Oh, boleh. Boleh saya bincang semua yang kamu nak tanya. Tapi macam kita tak banyak bincang yang ada charge. Jangan saya bagi yang charge tu. Come on. Apa yang kamu nak? Mg3PO4. PO42. Mg3PO4 bracket 2. Betul? Okay. Ni sama dengan soalan yang mana kita bincang tadi. Lebih kurang. Remember your Mg? Soalan Zavanis tadi. MgCO3. MgCO3. So Mg kat sini, bukan MgCO3. Mg kat sini, rasa charge dia berapa? By the way, can I ask something? Are you okay with the table already? Do I still need the table next to me? Have you memorized all the stats? Ada yang mengangguk, ada yang tak. So tak apa, we leave it dah. Okay. Mg3PO42. Okay. So, Syahira. Rasa-rasa Mg charge berapa, PO4 charge berapa? Mg2 plus. So, kalau Mg adalah 2 plus, so PO4? 3 apa? plus. No. Ionik sayang. Kalau tadi MgCO3 adalah Mg2 plus, CO3 2 minus. Lagi PO4 3 minus. 3 minus. Betul kelas? Soalan tadi, macam mana Miss Wong tahu dia adalah Mg2 plus and PO4 3 minus? Macam mana Miss Wong tahu dia adalah cation anion? Sayang, metal. Betul? Logam. Bila logam, straight away ada ionic. So, antara diorang adalah ionic. So, ionic tu kita tengok nanti. Saya nak, okay, PO4 3 minus is also the charge that we can discuss. So, I want to draw for PO4 3 minus. Starting with the total valence electron for PO4 3 minus. Mg tak payah ya, Mg tak payah because that is our ionic. Covalent kita hanya pakcik ni. Covalent kita hanya spesies ini. Okay, ada masalah ke Had ni? Kita nak kira untuk siapa, tak kira untuk siapa? Okay ya? Anis Nadia, saya nak total valence electron untuk soalan ni. Duduk selesa sangat atas SpongeBob punya kursi. I want total valence electron, yang lain pun sama. P equal to 5. Sambung. O sama dengan 6 darab 4.
So equals to 29. 6 dan 4 dulu. 24 Okay, lagi. equal to 29. Add 3 electron sebab dia accept 3. Tambah 3 elektron lagi. So you have 32. Thank you. PO4 3 minus. Alright. Tak sini. Okay to talk? Demam kesian dia. Anis, seorang lagi. Anis Nabila. Yes, miss. Siapa central atom? P. P. What do you do with the P and the O? What do we do with the P and the O? What do we do with the P and the O? Single bond, double bond, triple bond, nothing. Senang je soalan saya. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu letak antara P dengan O tu? Soalan saya faham kan? Soalan saya faham kan? Apa yang kamu buat antara P dengan O? P central atom. Lepas tu? Bubur O single bond. Bubur O single bond. So, tolak berapa sayang? Tolak ini. Ha? 8. Tolak 8. 32 tolak 8. Tinggal berapa? 24. 24. Sambung Anis. 24 buat apa? Lepas tu O tu octetkan dia. Octetkan dia dengan berapa? 6 elektron setiap satu. 3 pair, 3 lone pair. Okay. 3 lone pair. And we put that in. So, setiap oksigen dapat 6 elektron which is equivalent to 3 lone pair. So, Anis, tolak berapa? Tolak 24. Tolak 24. And are we done? Is this the final answer, Anis? Not yet. Ada charge dia. Good. Alright. Saya saja tak letak dari awal. Saya nak tengok kamu ingat ke tak. Alright. This thing is a charge PO4 3 minus. So, we are almost done, but not the charge yet. So, this guy is a 3 minus. Letak charge tu. Okay. Beres. And check your central atom. Zamanis, central atom. Ada berapa electron around it now? 8. 8. Octet dah? Dah. Dah. Perlu buat apa? Tak perlu buat apa. Tak perlu buat apa. Total valence electron dah betul. Skala cell structure dah ada. Terminal atom dah octet. Remaining electron dah habis. Tak payah letak. Tak payah form multiple bond at this moment sebab dia octet. Okay, masuk minggu depan benda ni akan ada double bond. I'll tell you next week later. Cerita next week pula. Selesai kat sini dulu. And we are not done sebab soalan tanya MgPO4. Alright. So apa yang kita nak buat? Kita kena gabung balik dengan Mg tu. And look at your MgPO4. Ada bilangan yang berbeza. Ada bilangan yang berbeza. So make sure you have all that right. Mg3 PO4 2. Bermakna Mg ada 3 biji 2 plus. Pacit ni ada 2 biji PO4 3 minus. Setuju? So bila kamu tulis, your Mg should be 3 square bracket Mg2 plus. 3 biji daripada soalan. Okay, saya tak tahu pun, saya tengok soalan je. Next, pacit ni ada 2 biji. PO4 yang kamu lukis ni ada 2 biji. So 2 duduk depan macam biasa, kembangkan. Single bond O yang kamu dah lukis, yang kamu dah sedia ada with the 3 minus. Jangan lupa octet dia. Jangan tinggal 1 biji pun jangan tinggal. 1 titik kamu tinggal, you are done. Jangan tinggal. Check betul-betul bilangan dia cukup atau tak. And then, that is your final answer. Okay? Alright.
nak tanya lagi, how many bonds that we have? How many type of bond that we have? Hari ni tak panggil Hizam lagi. Geng-geng lelaki diam hari ni. Oh, hampa saya lupa hampa. Yes, Hizam. Your turn. How many type of bond we have? Two. Two. The first one. The first one. First one between Mg and CO4, ionic bond. Which is ionic. Covalent antara? Covalent between O dengan P. O dengan P. Semua ni adalah covalent. Betul? Semua ni adalah covalent bond. Selesai. Menjawab soalan? Soalan tutur ni semua. Okay. Alright, dalam soalan tutur 4. Dalam soalan tutur nombor 4. Dalam banyak-banyak tu. Yang mana yang tak boleh lukis? Oh, saya tak copy paste pun soalan tutur tu. Okay. Soalan tutur nombor 4. Yang mana tak boleh lukis? Bermula dengan BCl3, CO2, bla 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 sehingga XeF2. Anyone? Any structure? Semua dah lukis? Nak tengok POCl3 please. POCl3. POCl3 sama macam tadi je sayang. Lebih kurang macam ni je. Cuma ganti salah satu tu dengan salah 3 tu dengan Cl. Sama je. Okay. Okay? Lebih kurang. Ni, Ya. soalan IF4 minus. Okay? Boleh? IF4 minus. Alright? Yang dah buat. Ramai mengangguk kata dah buat. So, total valence electron kat sini berapa? Sama? Nak tanya boys? Himan? 32. 32. Let's check though. Iodine 7. Fluorine 4. Okey, saya salah. Sebab 6. Kenapa sebab 6? So berapa? Tak kira. 7, 8, 36. 36. 4728. So, kenapa 36? Kat sini Miss Wang dapat 35 je. Charge. Charge. Tambah atau tolak? Tambah. Kenapa tambah? Sebab dia tolak. Alright, sebab dia negative charge. Setuju kan ya? Okay. So, first thing, what do we do? Tentukan center. Kita tentukan center. So, who is your center? I. I. Okay. Lepas tu? Lepas tu gabungan F. What type of bond? Single bond. Single bond with the F. Okay. Tolak berapa? Tolak 8. Tolak 8. Benzene? How many left? Okay, 28. 28. Next, what do you do, Benjin? Add lone pair to the F. How many? 12 lone pair. 12 lone pair to the I mean, three lone pair for one F. 3 lone pair for one F. Alright, 3 lone pair for each of the F to ensure the fluorine achieve octet class. Ada siapa? Ada soalan kat sini? Sayang, kita dah ulang. Sebab tu saya kata kita dah ulang benda yang sama dah ni. Alright, kita dah ulang benda yang sama kalau kamu perasan. So we are minus 6 times 4, 24. Left 4. Okay, Hizam balik. What do we do with the 4 electron left?
Izam? Letak kat central atom. Letak kat central atom dalam bentuk apa? Lone pair. So, 2 lone pair. Lone pair. So berapa pasang? 2 lone pair. Thank you. So kita akan letak kat central atom 2 lone pair. Alright, 2 lone pair. Sebab 4 kan? So letak dalam bentuk 2 lone pair. Jangan letak 4 titik ya. Letak sepasang-sepasang. Okay? And boys, 4 of you. Are we done? No. Why? Charge. Why, Human? Charge. Charge. Bracket negative charge. Betul kelas? Next question. Type of octet. Alright, sebab kita dah ulang dan saya nampak macam semua boleh buat. Type of octet. Boys, kecuali Human. Kita jawab dah. Expanded octet. Okay, why? Kecuali Human. Why expanded octet? More than 8 Yes, electron. more than 8. Okay, because more than 8 electrons. So, because more than 8 electron around iodine. And my question, how many electron is around iodine now? Hizam. Apa ni? How many electron around iodine now? Uh, 12. 12, kelas 7. Okay. And why we can, this is the reason to answer why expanded octet, sebab lebih daripada 8. I want to know why iodine can be expanded octet. Why iodine can be expanded octet? Yeah. Sebab the group 17. Group 17 tak salah, tapi bukan jawapan yang saya nak. Sebab the d orbital. Sebab dia d orbital. Lagi, dia p orbital sayang. It's a group 17p block. Ayat tu kurang betul. D orbital tu betul, tapi not like that. Dia period 3 onward. So? Dia present 3 d orbital. Yes. Kalau tulis SPDF notation, if I'm not mistaken, your iodine is period. Berapa? Tak apalah, saya guna ayat-ayat. Iodine is period 3 onwards, alright? Which has d orbital. Okay? This is the reason kenapa dia adalah expanded octet, antara soalan favorite kita. Okay? Antara soalan favorite kita. Boleh? Okay? Lagi. Hari ni memang nak lukis je. Lagi. PO3, POCl3, N2O4, dah. Okay. Saya nak lukis yang lain. Yes. Yes. Yes, Shopee Pay. Kalau soalan dia kata draw, kalau soalan dia kata draw saja, bond tu kena label kali. Tak payah. Kalau dia suruh draw sahaja, tak payah label. Okay, kalau dia suruh indicate the bond, baru kita indicate. Tak payah buat banyak benda. Kenapa makau pun. Okay, dah. Nak lagi? Can I have BEF tu? Lukis, saya nak hantar kat WhatsApp. Lukis. Satu structure, I think 2 minutes is more than enough. And tadi boys dah kena kan? So mungkin boys kena balik ataupun girls kena ke, tengoklah.
Alright, orang-orang yang tak buka webcam. Orang-orang yang jawab SPDF notation saya salah. Betul tak Mimi? 2 minutes. BEF2. Senang je. Type of stability sekali ya, type of octet stability sekali. Type of octet stability sekali. Dah siap, Sabila? Siap dah? And insan bertua kita, Syikin siap dah? Najlah? Semua tak kena, jangan risau. Insan bertua kita, Ong. Because after this question, On will be leaving for vaccine. So, Ong, I want answer. Send dekat WhatsApp. Yes, PM me or group will do. Send to the group also can, PM me also can. Now. Yang lain siap kan? Yang dah siap, kita tunggu jawapan Ong, kita tengok. Kita akan keep lukis je. So, kita dah lukis benda ni termasuk kuliah tadi 3 jam weh. Kita repeat benda yang sama, step yang sama, kita basically tolak nombor pun lebih kurang sama. Minggu depan saya bagi Lewis structure apa-apa, hampa tak boleh buat, hampa jaga. Okay, sebab next week kita nak masuk dah benda yang perlu menggunakan what do we call? Your Lewis structure. Semua benda, this topic kena guna Lewis structure. Toxic. Alright. So, where we are? Ong. BeF2, Ong given, total valence electron, Be2, fluorine, 7 times 2, 14, so total valence electron 16. Setakat ni, setuju? Go. Okay. And the Lewis structure yang Ong give to me is a beryllium with double bond left right to the fluorine. Anybody dapat yang sama? No. Zulaika dapat yang sama, Sabila dapat yang sama. Adila dapat yang sama. Okay. Sebab beryllium nak octet. Betul. Your concept, I think Sabila, Adila. Sebab beryllium nak octet. But not everybody can hold double bond, girls. Remember lecture just now I showed to you, your fluorine is a 1s2, 2s2, 2p5. Remember? Not everybody can hold double bond. You need to know that. Your fluorine of 2p5 over here, Ong, you need to hear this before you leave. Alright, because it's wrong. Your fluorine right now holding only one single electron. Setuju? And when your fluorine only holding one single electron, my question, fluorine,
Boleh pegang double bond? Fluorine tak boleh pegang double bond. So, bila fluorine tak boleh pegang double bond, what do we need to do with the BeF2? Okay, your Be, single bond with the F, single bond with the F. Kita tolak 4 seperti yang orang buat, betul. We left with 12. 12 kita akan octetkan fluorine. Kita octetkan fluorine. Alright. So we minus the 12, we are done. And this structure is wrong. Why this structure is wrong? Because fluorine cannot hold double bond. Is that clear? Sebab dia hanya perlu satu je lagi elektron untuk jadi octet. Dia hanya perlu satu je. Dia tak perlu share beryllium 2 elektron. Dan dia tak boleh share pun. Bukan setakat dia tak nak, dia tak boleh pun. So dia tak boleh pegang double bond kat sini. Pertama, tips dalam kepala otak kamu bila fluorine adalah terminal atom, fluorine tak boleh pegang double bond. Fluorine, chlorine, bromine, kalau diorang adalah terminal atom. Kalau diorang adalah terminal atom, diorang tak boleh pegang double bond. Terminal atom sebab kadang-kadang diorang jadi central atom, betul? Okay? Kalau diorang adalah terminal atom, diorang tak boleh pegang double bond. Pertama. Kedua. Alright? Kedua. Kalau diorang tak boleh pegang double bond, the problem arise. Beryllium, masalah dalam saya rasa Ong dengan Sabila sekarang adalah pakcik ni tak octet. Betul? Alright? Boleh tak dia tak octet? Soalan saya. Boleh tak dia tak octet? Alright, Pak Nin, why? Pak Nin duk mengangguk, why? Sebab dia type of octet dia tu incomplete octet. Dia adalah incomplete octet and we talk about that just now. Incomplete octet wujud hanya untuk group 2 atau group 13. Setuju? And you already give to me from the beginning those. You give to me your beryllium valence electron adalah 2. Beryllium valence electron 2 bermakna I suppose beryllium adalah group 2 lah. Right? So group 2 adalah orang yang layak dan mampu pegang incomplete octet. Sebab tu kita boleh tinggalkan dia dalam BeF2 like this. This is the correct structure because your beryllium can be incomplete octet. Your beryllium is from group 2. Okay? Dan sayang, incomplete octet tu dalam nota saya pun bagi. Saya tak pasti siapa dalam kuliah tadi pun dia ada cakap beryllium, boron dengan aluminium. 3 ni kenapa Miss Wan bagi sampai spesifik macam ni? 3 ni adalah orang yang favorite akan pegang incomplete octet. Okay, diorang adalah orang yang akan favorite, orang yang paling kita akan selalu jumpa untuk pegang incomplete octet. Kena ingat yang ni. Okay, boleh? Alright. Can we try another one? Okay. Need to try a lot more. And can I have, tadi saya dah ada Be. Can I have B boron? Boron, your first structure. BCl3 in your tutorial. Semua dah lukis kah? Sebab yang ni soalan tutup. BCl3 quickly. Yang dah lukis pun tutup kamu lukis balik. Practice. Benda yang sama je nak keluar nanti. Kamu kena practice. Anira, ada ke tak ada Anira? Ada ni. Tak nampak. Nampak kursi dengan SpongeBob kat belakang. Dah? Zulaika, saya nak jawapan. Please. PMS ke? Boleh anything. Alah, macam tak biasa apa ni. Duk tanya-tanya pula. Ikutlah nak PM kau nak hantar apa kau boleh.
Dah? Alright, let's see. Yang lain setuju? BCl3, total valence electron, boron 3, chlorine 3, 7, 3 darab 7, so 21. So total valence electron of BCl3, 24. Zulaika started with boron as your central atom. B, single bond to the chlorine, single bond to the chlorine, tolak 6, tinggal 18. 18, octet all the chlorine with 3 lone pair each. So you have your 18 over here settled. Total valence electron, kosong. Okay. So, perlu tak buat apa-apa double bond lagi, Sabila? No. No. Why? Chlorine cannot form double bonds terminal, and then boron can be incomplete. Yes. Kena check dua-dua. Alright, perfect answer. Chlorine cannot form double bond when it is a terminal. Bila dia terminal atom, dia tak boleh pegang double bond. It's a group 17, guys. I need one more only. So, one more je lah. Okay. So, we are done. We cannot form double bond over here. Next. Kalau kita tak form double bond, boron hanya pegang 6 elektron. Kenapa 6 elektron betul? Because boron is among the people that can hold incomplete octet. Nampak? So, dia boleh duduk dalam incomplete octet. Make sense? Boleh? Okay. Can we continue? Alright. More question? One more before we go for all possible. One more. Saya tak pasti tadi kita lukis ke tak. ClF3. ClF3. Now. Miss, Yes. can I leave now? Yes, you can. Thank you. Thank you. Dah? Saya nak jawapan dari Mimi. Saya nak jawapan dari... Boleh, saya tunggu je. Sementara tunggu Mimi, ada masalah apa-apa ke pasal Lewis structure ada yang tak boleh lukis? Ada yang tak boleh lukis lagi? Ada yang tak faham macam mana nak kira total valence electron? Kenapa tolak berapa and so on? Okay ke?
Alright? Sebab semua minggu yang akan datang bila kita bincang pasal Lewis structure, kita akan guna apa yang kita belajar hari ni. Including your total valence electron, semua benda akan bermula dengan total valence electron kamu. Dan juga Lewis structure. Okay? Minggu depan kita nak masuk benda yang lagi detail. Okay, while waiting for your friend to WhatsApp me, kita akan masuk kepada all possible and plausible kalau kita ada lebih daripada satu susunan. Ingat tak tadi dalam kuliah kita ada NCO minus kawan kamu bagi. Yang kita boleh pegang double bond, triple bond, single bond, betul. So bila kamu ada 3 susunan, that is the possible structure. So next week kita akan masuk kalau saya ada lebih daripada satu susunan, macam mana nak cari yang stabil. Siapa plausible kamu. Okay. Dan bila kita ada double bond, structure apa yang kita boleh buat resonance, structure apa yang kita tak boleh ada resonance. Okay, siapa yang dah tengok video tu, dia adalah perkataan-perkataan ni. Dan next week, yang paling penting, kita nak masuk kepada geometry. Okay. Semua benda yang kamu lukis hari ni, soalan 4 ni, soalan 4 yang kamu lukis ni, jangan buang. Sebab next week saya akan guna balik. Semua tu saya nak tahu correct geometry dia apa. Sekarang kita hanya lukis. Tak habis lagi sebenarnya. This is not the final. Dah lukis, saya nak tahu bentuk sebenarnya apa. Adakah dia linear? Adakah dia trigonal planar? Adakah dia tetrahedral? Bila masa dia akan jadi square planar, square pyramidal and so on. Okay? So, kalau minggu depan kamu still struggle untuk Lewis structure, dan kita nak masuk benda yang lagi mendalam pasal Lewis structure, you will be terrible. Okay? So, please ask. Saya okay dengan kamu tak faham, tapi saya cukup tak okay kalau kamu tak nak tanya. Okay? So, ClF3. Going into your ClF3, total valence electron, chlorine 7, fluorine 73, 21, total valence electron 28. Setuju? Okay. So 28 tolak 6 sebab kita akan bermula dengan chlorine center atom, single bond with the fluorine, single bond with the fluorine and single bond. Tolak 6, setuju. 22. 22, octetkan fluorine kamu. Octetkan fluorine kamu. Sayang, titik tu letak elok sikit tak boleh kah? Buruk tu tulisan. Ami, this. Okay. This. Saya satu hari lukis lebih jauh lagi banyak berbanding kamu. Saya ada ulang dalam kuliah, saya ada ulang dalam tutor. Tuhan nak lagi malas daripada saya. Elok sikit lah. Okay. So you minus 18 over here, 4. So the 4 that you put into the central atom must be in the shape of pair. Sepasang-sepasang. I love it. So habis. And bila habis, kena check octet. Kena check central atom. Kenapa selalu saya pesan check central atom, tak payah check terminal? Terminal kita dah octetkan tadi. So, bila dah habis lukis, kamu kena check central, bukan terminal. Check central atom, you have 2 electron in the bond, 4, 6. Dah ada 6 elektron kat ikatan, tambah 2 pasang lone pair. So, chlorine ada 10 elektron around it. Okay? Sayang, tak payah check pun fluorine tu. Kita nak tentukan jenis octet, kita hanya akan tengok central atom sahaja. Chlorine is an expanded octet. Okay? It can be expanded octet. Soalan yang sama macam saya tanya kat boys tadi. So, sekarang saya tanya kat girls lah. Jiha, why chlorine is an expanded octet? Sebab dia lebih elektron. Sebab dia lebih elektron. Berapa elektron dan lebih berapa? Dia lebih 2. So, total dia ada berapa? Ada 10. Because chlorine has 10 electron around it. Sayang, saya tak guna pun ayat apa-apa. Saya guna ayat simple je. Jumlah elektron yang dia ada. Chlorine has 10 electron around it, which is more than 8. Kita sentiasa compare dengan octet, alright, which is more than 8 electron. So, chlorine jadi expanded octet. Next question. Kenapa chlorine boleh jadi expanded octet? Kenapa chlorine boleh jadi expanded octet? Aina diam je hari ni. Okay, kenapa chlorine boleh jadi expanded octet? Because chlorine dekat period 3. Because chlorine is in period 3, so
Keyword dia. Because it has the orbital. Yes, because chlorine is in period 3 and has 3d orbital. Betul? D orbital pun boleh, 3d orbital pun boleh. Kalau kamu tahu dia period mana, dan 3d orbital lah. Kalau kamu tak tahu dia period mana, dan d orbital lah. Okay? Boleh. Senang. So, apa yang kita nak buat next week adalah kita nak tahu dia sekarang bentuk apa. So, semua yang kamu lukis hari ni is just the beginning. Kita nak tahu lagi dia bentuk apa, kita nak tahu lagi dia bond angle dia berapa, sama ada dia polar atau tak polar, kita nak tahu banyak lagi benda masa tu. Okay? So, be careful with that. And saya nak masuk kepada resonance sedikit dan juga your plausible structure. Okay? Bukan nak buat contoh soalan apa-apa pun. Next week, bila resonance dengan plausible, kita akan bincang soalan tutur terus. So, tolong buat soalan tutur. Soalan tutur yang ni, by the way. Soalan tutur 4.12. Ada apa-apa kah? Exercise 4.12, ada soalan lagi yang saya tak jawab, yang kamu tak boleh jawab? Oh, Miss nak tahu macam mana kita nak describe the formation. Describe the formation. Yang untuk covalent. Saya guna soalan tadi. Boleh? Okay, kita guna soalan tadi. ClF3. Okay. Sebab dia ada lontar sekali kan, kita guna yang tu terus. Boleh? Tak tanya tadi, saya lupa dah. ClF3. Saya lukis je, kamu semua dah ada dah. Okay, mula dengan valence electron macam biasa. Chlorine has 7 valence electron. Chlorine ada seorang je, so tak payah tulis H. F has 7 valence electron. Dan look at the way I write, saya tak pernah nak gabung ayat tu, tak pernah nak buat ayat hebat-hebat. Tak payah. Alright? Tak payah, because you're not good enough. Tak, saya tak nak kamu pening, saya tak nak kamu buat ayat cita-cita tinggi, lepas tu salah, tak payah. Buat satu-satu, alright? Buat apa nak nampak pandai kalau tak pandai? Biar nampak tak pandai tapi pandai. Okay? So, settle with that and then move on kepada apa yang berlaku. Diorang semua adalah covalent, betul? Bila diorang semua adalah covalent, bermakna dia adalah contribute and share. So, siapa contribute and siapa share? Bagi tahulah. Over here, saya ada 3 fluorine. So, 3 fluorine. Okay, bagi tahu. 3 fluorine will form 3 covalent bond with 1 chlorine atom. Tulis dulu, 3 fluorine will form 3 covalent bond with 1 chlorine atom. How? How do they form that? Okay, each fluorine will contribute 1 electron and share with chlorine atom. Okay. Alright. Fluorine bagi 1 and share with chlorine atom. Chlorine atom will contribute. Rasa-rasa chlorine contribute berapa total? Rasa-rasa chlorine contribute berapa? Ada 3 ikatan. 1 fluorine punya, 1 fluorine punya, 1 fluorine punya. So chlorine total akan contribute 3. Okay, chlorine atom will contribute 3 electron and share with 3 fluorine atom. Okay, alright. Ya,
Okay. Last but not least. Therefore, fluorine will achieve octet while chlorine will achieve what type of octet? Bukan semua orang jadi octet tahu. Tadi kita dah tahu dah. Will achieve expanded octet. Okay. With berapa elektron surround it. Kalau octet tak payah cerita sebab semua orang tahu octet 8 elektron. Tapi kalau expanded octet, incomplete octet, odd number octet, bagi tahu dia ada berapa. And while chlorine will achieve expanded octet with 10 electron around it. Okay. Dah rasanya. So, mula dengan apa yang kamu kena tulis. Mula dengan what you have at the beginning. Okay. Ayat ni saya dah tunggang langgang sikit, sorry. What you have at the beginning and then what happened. Betul. So, what happened and then what is formed. Bagi tahu. Untuk setiap satu structure pun sama. What is formed. At the end. Kenapa jadi macam tu? Everything is because of stability. So, bagi tahu what type of stability. Okay, kalau octet, semua jadi octet, octet lah. Tak ada masalah. Kalau dia tak jadi octet, dia jadi expanded octet, dia jadi incomplete octet, boleh. Bagi tahu dia jadi apa? Why? Because you have how many electron around it. Kenapa dia incomplete octet? Sebab saya ada 6 elektron je. Kenapa dia jadi incomplete? Tadi odd number octet. Sebab saya ada 7 je elektron around saya. Okay? Octet sahaja tak perlu cakap 8. Sebab semua orang tahu octet 8. Tapi apa-apa selain daripada octet, kena bagi tahu ada berapa elektron. Around the central atom. Okay, lagi. Okay. Okay, betul. Lagi. Menjawab soalan sikit. Saya perlu tunjuk ke ayat tu untuk semua? Tak payah. Tak payah ya. Lupa. Thank you for asking. Saya lupa. Okay, lupa nak bagi ayat. Soalan? Alright. Boleh ya? Okay, soalan 4 point exercise tu ada yang tak boleh lukis lagi. Kalau siapa yang tak lukis lagi, tolong lukis sebab kamu kena hantar next week. Soalan-soalan show the formation untuk ionic saya rasa tak ada masalah. Soalan 4 tu lukis semua, soalan 5 tu lukis semua. 4, 5, 6, 7 tu lah kena lukis semua. Tapi saya rasa saya dah bincang banyak dah tu. Saya dah bincang banyak kat situ. Betul? Alright. Okay, so I think shouldn't be a problem sebab yang saya tak bincang pun video dah ada. So, patutnya dah ada banyak lah. Ada a bit only yang kamu kena lukis sendiri. Okay, next week kita nak masuk pada dua benda. Possible and plausible. Okay. Possible, semua yang mungkin wujud. We have drawn and I have shown you that just now in your OCN minus. You know that your OCN minus can be something like this. Oh, sorry. Okay, tadi saya dah tunjuk ni adalah daripada kuliah. Sebab kuliah dah bincang, so saya nak sambung terus. Kita boleh ada OCN minus something like this. If you remember just now. Okay, yang saya keep on tanya atau dia boleh ada apa lagi. Ingat tak? Okay, ingat tak? Dia ada banyak pilihan kat sini. So, next week, what are we going into? After you have draw all your Lewis structure, kalau kamu dah boleh lukis semua Lewis structure, then you will eventually realize benda ni boleh ada banyak susunan. Okay, ada certain orang dia boleh ada lebih daripada satu susunan dan elektron dia tetap betul dan dia tetap capai octet. So this is what we call possible. Alright, dia boleh disusun menggunakan cara ni by using the total valence electron and it still obey apa yang Lewis cakap. Okay, tetap octet, total valence electron tetap betul, semua orang tetap betul. Okay, cuma kedudukan double bond berubah. Okay, so daripada tiga ni, dia mesti ada siapa yang paling stabil. Dia mesti ada siapa yang paling stabil. Dia takkan wujud tiga-tiga. Alright, dia betul. Tiga-tiga ni tak salah. Tapi siapa yang akan wujud paling banyak? Siapa yang paling stabil?
So we find the plausible structure. Plausible and possible is two different things. Possible, dia boleh wujud macam ni. Plausible yang paling stabil. And anybody knows how to find the plausible structure? What do we use? We use one thing, one little calculation. And Formal charge. kita guna satu benda panggil formal charge. Okay. So do me one favor. Kenapa saya pesan saya siap? Do me one favor. In the exercise 4.1.2.3 nanti, exercise next, pasal Lewis structure and resonance, tolong lukis. Kamu tak kira, tak faham pasal plausible, tak faham pasal formal charge, tak nak kira dulu. Okay, tak payah kira. Tapi tolong lukis. Sebab semua orang patut boleh lukis Lewis structure dah. So draw all the possible. Lukis semua yang kamu rasa dia boleh wujud. Okay, lukis semua yang kamu rasa dia boleh wujud dari fahaman kamu. So then kita bincang. Then kamu check balik dengan saya, betul tak yang Miss Wan bagi ni semua wujud? Okay. That is your possible and plausible and formal charge. Next week, benda pertama. Lepas tu, tadi kita pergi kat structure saya bukan ada lukis NO3 minus, mana NO3 minus saya? Tak ada. Dah hilang, tak ada. Alright, tak apa. Next structure, ada satu soalan pasal resonance yang saya rasa structure yang saya ingat lah. Saya tak ingat sangat saya bagi soalan apa. CO3 2 minus, SO4 2 minus, NO3 minus. Saya ada typo saya rasa. Ada student kelas lain, dia orang dah start buat, lepas tu dia orang tanya NO3 2 minus, it's not 2 minus, it's NO3 minus. Saya salah type. Soalan-soalan ni, saya tak ingat lah soalan dia soalan apa, tapi resonance. Resonance ni senang gila tahap jaban. Tahu? Pergi tengok video resonance. Tolong. Sangat senang. Okay? So go and figure that out. Then because if you can draw the Lewis structure, you can do this easily. Okay? Dan semua soalan yang kamu lukis, semua structure yang kita jumpa hari ni, okay, termasuk yang kita tak jumpa lagi hari ni di soalan 4 kamu, exercise soalan 4 kamu, kita akan tentukan next week the geometry. Geometry ni saya akan ajar slowly. Okay? Tapi your possible structure, plausible structure, resonance structure kita akan bincang je. Saya ajar juga, tapi benda tu senang weh, benda tu konsep dia sangat senang. Pergi tengok video. Okay? Then we will discuss that according to the question. Dan kita akan masuk geometry. Boleh? Ada masalah dengan Lewis structure and everything? Alright, kalau siapa-siapa yang ada masalah, kalau kamu tak confident dengan structure tu, PM me, tanya. WhatsApp je. Okay, kalau siapa yang jumpa structure yang tak boleh lukis ataupun ada structure yang kita bincang hari ni tapi kawan kamu semua faham, and then I'm like, what is that? Saya tak faham. Tolong tanya. I'm serious. You don't get this, you'll be terrible in the coming weeks. Okay? So I hope you understand the Lewis structure is easy, and then we will go into something even better next week by using the Lewis structure. Kalau tak ada apa, saya rasa that's it for today. Tak ada quiz minggu ni. Get done your assignment. Get done your practical test tomorrow. Get ready for that. And kalau minggu ni tak ada quiz, bermakna minggu depan teruk lah zaman ni. Seronok sangat buat apa. Have a good day and thank you. Thank you, Miss. Dah okey kan? Thank you, Miss. Apa dia? Dah, infografik saya